වක්කාලි දැන් දාන කරුණු ටික හදාගන්න. සාදු සාදු සාදු. Kembali karena untuk ada nggak waktu jalan putih ni wah kali dan sekarang tidak ada kan ada jam ada parunya tu dan dan was kali ada kat waktu jalan kali pun tak ada kan. Itu kali kita datang itu. Ini aku dinti pun nak ada. Itu yang nampak bagi. Kita sekali nak, apa yang mana nak, me uang gede sama yang kotan, uang gede kotan, waktu jangan uang Arab, habar ala wela lah, kapal jalan wela wela jalan kotan, kamu hati pas hati ini, kedua. Dia tak anak-anak mah,
Misalnya tak lagi jadi dah ni. Ayah batu ni, orang tu sarah ni. Kalau kurang dulu ni, kau nak nampak ni, sudah kau buat apa ni? Siapa satu part tu, pada anak. Kau untuk part apa ni saya orang tu. Mereka dah kau biar nono putri kau tu pengen nono. Itu pasal sana kau pergi hantar pian puluh apa itu. Kecil, entar dah dulu dah hadan, dulu ada lano. Itu pasti saya itu betul. Sama tiada dano ni vanilla ni, kami ni betul. Tadi aku gudakan, jangan patah. Itu mereka kata, bohong mana? Dulu dekat dah lah, kau memang dua pasik, dulu ada bikin orang, untuk sasak enam. Mereka dah mukum, muka tu poda itu kan. Dulu memang dah lah, entar dah lah, kau ngatakan apa tak terlalu beran ni. Apa tak terlalu kita lepas dekat dah no, mahu cakap kau iya no, sudah selesai je. Mana memang, mereka nanti no. Uku adunan nang aku rana maru. Tiga mereka diar kolan. Jadi kadang aku tu hati tu aku dia, kopi tu nak kemana? Hati tu aku orang. Aku tu dia lah.
යාත්‍රා වතුර පුඩින් තියෙනවා තාච්චිය. ඊට පස්සේ තෙල් දාන්නේ. මෙලදුවේ පුතේ ඇටි කවුම් හදන විදිය. ආච්චෝ තියලා ඊට පස්සේ පිටි ටික වක් කරනවා. වක් කරලා කූල ගහලා තෙල් ගහනවා. අද කරුණ හැදුවේ බුදු පූජාවටත් කියන්නේ පන්සලට දාන අපි තියෙනවා. ඊට පස්සේ බුදු පූජාවටත් කියන එක තමයි කරුණ හැදුවේ. මේ වගේ ලාවට කරුණ හදා ගන්න ඕන දුවේ පුතේ.
වරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු වරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු වරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස සාදු 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 බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි တတိယံ පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි တတိယံ පි සියලු දෙනාටම සම්මා සම්බුද්ධ සරණයි. සාදු 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 සාදු